Wih, desa apa itu? Desa apa itu, guys? Kenaro Eka Persada. Wih, mantap. Kenaro Eka Persada. Ayo kita review and nguyut. PTE. Pagi teman-teman, jumpa lagi di channel Story Eko 1. Kali ini kita kedatangan bus artis Ken Arok Eka Persada di Surabaya. Kita akan nguyut mengawal perjalanan bus artis Eka Persada sampai ke jalan tol ya. Ikutin terus keseruannya. Jangan lupa like and subscribe channel Story Eko 1 agar lebih bersemangat berkarya dan video bus-bus artis lainnya. Oke, selamat menonton. Kaduan. Register gak ya? Ano periksaan rusak ini teh. Ayo. Kenaro Eka Persada. Kemana dia? Yo sih kampung-kampung yo. Tadi kan kampung. Iya permulaan. Gak lewat. Terus dimeloi. Oh masih tidak itu.
ibu antre. Weh, betul. Ayo kene gak apa-apa nguripi. Akhirnya gak apa-apa murip aja nih. Dia juga awal Tak bunyi. Ingat, Oh nang kampung paling. Nang kampung. kiri kanan cuy. Kenaro guys. Kenaro. Ada di Surabaya. Jangan lupa like and subscribe channel Story Eko 1. Nguyut Ken Aro. Mau belok ya. Jadi agak sulit. Ayo tegak. Woi. Woi. Oh, gak muni-muni ya? Oleng, 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 om. Oleng, om.
Ya login. Tat. Thank you.